Hi children, welcome to our channel Rise and Shine. Today I am going to tell you the story and life of Sri Swami Vivekananda. పిల్లలు మీరంతా రైజ్ అండ్ షైన్ ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్పేటువంటి కథలు వింటూ పెరగాలన్నదే నా యొక్క ఆశ. నేను మీకు చెప్పబోయే కథ స్వామి వివేకానంద வாரி ஜீவிதம் குறித்து மீக்கு నేను చెప్పబోతున్నాను. குழந்தைகளே, நான் இன்று உங்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றிய கதையை தொடங்க இருக்கிறேன். நீங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ தலைவர்களின், தேச நாயகர்களின் கதைகளை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நல்வழி நடத்த வேண்டும் என்று நான் நினைப்பதால் இன்று உங்கள் எல்லோர் முன்னிலையிலும் வந்துள்ளேன். அதற்கு எனது சேனலாகிய ரைஸ் அண்ட் ஷைன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும், தான் முன்னேறி இன்னும் 10 பேருக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில் வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு நான் என் சேனலுக்கு ரைஸ் அண்ட் ஷைன் என்று பெயர் வைத்துள்ளேன். உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் எல்லோரும் எனது சேனலை ஆதரிக்க வேண்டும். நான் கூறும் இச்சிறு கதைகள் மூலம் உங்கள் எண்ணங்கள் நல்ல திசையில் வளர வேண்டும். நமது பெரியோர்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நான் இன்று கூறப்போகும் கதை யாரை பற்றி என்றால், நம் எல்லோருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தன் வாழ்க்கையை நடத்திய சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி நான் இன்று என் கதையில் கூறப்போகிறேன். அவரோட வாழ்க்கையை நாம் எல்லோரும் சிறிது சிறிதாக தெரிந்து கொள்வோம். My dear children, we are going to learn about Swami Vivekananda in this story. It will be in parts. పిల్లలు, మనము స్వామి వివేకానంద గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అతని జీవితంలో జరిగిన విషయాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. వారి యొక్క జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. తెలుసుకుని వారి అడుగుజాడల్లో మీరందరూ నడుస్తారని ఆశిస్తున్నాను. So children, you all know that there are so many stars in the sky, and among them one group of stars which contains 7 stars is called the Saptarishi Mandalam. These stars remind us of the 7 great rishis, the Saptarishis. పిల్లలు, ఆకాశంలో కోట్ల కొద్దీ నక్షత్రాలున్నాయి. వాటిలో 7 నక్షత్రాలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. దానికే సప్తరిషి మండలం అని అంటాం.
ఆ 7 నక్షత్రాలు ఎవరంటే 7 ఋషులని చెప్పుకుంటారు. ఆ 7 ఋషులు ఎప్పుడూ ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఋషులంటే గొప్పవారు. వాళ్ళు చాలా గొప్ప వరప్రసాదం పొందినవాళ్ళు. సో మనము తెలుసుకోవడం ఏమిటి అంటే, ఈరోజు ఈ కథలో మనము ఆ సప్త ఋషుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. మరి ఏమిటి ఆ விஷயம்? குழந்தைகளே, உங்கள் யாவருக்கும் தெரியும் சப்த ரிஷிகள். சப்த ரிஷிகள் என்றால், ரிஷி என்றால் இந்த உலகத்தோடு எந்தவித ஒரு ஈடுபாடும் இல்லாமல் தமக்கென்று ஒரு குறிப்பை வைத்துக்கொண்டு அதை நோக்கி தவம் செய்து அவர்கள் அடைய வேண்டிய நல்ல பலனை அடைந்து கொண்டிருப்பவர்கள்தான் ரிஷிகள். ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள் என்று 7 பேர், அவர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது நமது கதை. ஸோ ஆகாயத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களில் 7 நட்சத்திரங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இடம் உள்ளது. அந்த 7 நட்சத்திர மண்டலத்தை தான் சப்தரிஷி மண்டலம் என்று அழைக்கிறார்கள். நாம் இன்று நம் கதையில் அவர்களை குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். சப்தரிஷி மண்டலம், த சப்தரிஷி மண்டலா, சப்தரிஷி மண்டலம், இதை நம் ரிஷிகள் அவர்களுடன் தியானத்தில் இருக்கிறார்கள். The 7 rishis are in their meditation. 7 ఋషులు వారి వారి స్థానాలలో కూర్చుని, 7 ఋషులు వాళ్ళ స్థానాలలో కూర్చుని వాళ్ళు தியானம் చేసుకుంటూ ఉన్నారు. குழந்தைகளே, இந்த 7 ரிஷிகளும் அவரவர் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்நிலையில் இருக்கும் இவர்களிடத்தில் ஒரு குழந்தை வந்தது. My dear children, the 7 rishis who were sitting in meditation, a small child appeared there, but nobody noticed the child because they were in deep meditation. சப்த ரிஷிகள் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் அவ்விடத்திற்கு ஒரு குழந்தை வந்தது. ஆனால் அவர்கள் யாவரும் அக்குழந்தையை பார்க்கும் நிலையில் இல்லை. పిల్లలు, సప్త ఋషులు ధ్యానం చేస్తున్న ఆ చోటికి ఒక బాలుడు వచ్చాడు. కానీ ఆ బాలుడిని చూసే పరిస్థితిలో వాళ్ళెవ్వరూ లేరు. ఆ బాలుడు ఒక ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేసి ఆయనతో ఏమన్నాడో తెలుసా? నే వెళుతున్నా, మీరు రావాలి అని అన్నారు. Children, the baby boy went and embraced a rishi and he spoke to him, but the rishi did not open his eyes, neither he saw him. But the boy told him, I am going, you come. I am going, you come, was the words spoken by the child.
The Rishi opened his eyes and saw the boy, and he showed his consent by his eyes. குழந்தைகளே, அந்த பாலகன் ஒரு ரிஷியின் கழுத்தில் தனது கைகளால் சுற்றிக்கொண்டு அவரிடம் கூறியது, நான் செல்கிறேன், நீங்கள் வரவேண்டும் என்று கூறினான். ரிஷி கண்களை திறந்து பார்த்தார். அவர் ஏதும் பேசவில்லை. ஆனால் அக்குழந்தைக்கு தனது ஒப்பிதத்தை தனது கண்களால் காட்டியுள்ளார். My dear children, as the Rishi showed his consent, the baby went away. And now I would like to tell you who the baby is and who the Rishi is. The baby was Ramakrishna Paramahamsa, and the Rishi was Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramahamsa was born near Calcutta in Dakshineshwaram, and he was a divine sage, respected by all. And we are going to learn about them in our story. And the Rishi who the child embraced was Swami Vivekananda. So, పిల్లలు, ఆ బాలుడు ఎవరు అంటే ఆ బాలుడే శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసలు. ఆయన చేతులతో చుట్టేసిన ఆ ఋషియే స్వామి వివేకానందగా జన్మించారు. మరి వీళ్ళ యొక్క జననం ఎక్కడ జరిగింది అనేది చూస్తే, స్వామి రామకృష్ణ కలకత్తాకి చేరువలో ఉన్న దక్షిణేశ్వరంలో ఉంటూ తన యొక్క జీవిత యాత్రని సాగించారు. సో స్వామి వివేకానంద యొక్క జీవితం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో సప్తఋషి మండలంలోని ఋషిని ఆలింగనం చేసుకున్న ఆ బిడ్డడే రామలింగ పరమహంసుడు. ఆ బిడ్డ ఆలింగనం చేసుకున్న ఆ ఋషియే స్వామి వివేకానంద. సో ఇంతటితో ఇక్కడ మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలి. ஸோ குழந்தைகளே, அந்த குழந்தைதான் சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அந்த குழந்தை யாரை தன் கைகளால் சுற்றி கொண்டதோ அவர்தான், அந்த ரிஷிதான் சுவாமி விவேகானந்தர். ஸோ நாம் வங்கதேசம் கலக்கத்தாவை சேர்ந்துள்ள தக்ஷிணேஸ்வரத்தில் சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவருடைய வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தார். அவர்களுடைய ஜீவித கதையை தான் நாம் பார்க்கப் போகிறோம். ஸோ இத்துடன் நான் இந்த முன்னுரையை நிறுத்திக் கொள்கிறேன். ஸோ ஐ end my introduction here, children. పిల్లలు, ఈ కథకు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని నేను మీ ముందుంచాను. మనం రేపటి ఎపిసోడ్లో స్వామి వివేకానంద జననం గురించి చూద్దాం. ఓకేనా పిల్లలు? బాయ్ చిల్డ్రన్, బాయ్ ఎవ్రీవన్. ఏడుగురు ఋషులు
వాళ్ళ స్థానాలలో కూర్చుని వాళ్ళు தியானம் చేసుకుంటూ ఉన్నారు. குழந்தைகளே, இந்த 7 ரிஷிகளும் அவரவர் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்நிலையில் இருக்கும் இவர்களிடத்தில் ஒரு குழந்தை வந்தது. My dear children, the 7 rishis who were sitting in meditation, a small child appeared there, but nobody noticed the child because they were in deep meditation. சப்த ரிஷிகள் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் அவ்விடத்திற்கு ஒரு குழந்தை வந்தது. ஆனால் அவர்கள் யாவரும் அக்குழந்தையை பார்க்கும் நிலையில் இல்லை. పిల్లలు సప్త ఋషులు ధ్యానం చేస్తున్న ఆ చోటికి ఒక బాలుడు వచ్చాడు. కానీ ఆ బాలుడిని చూసే పరిస్థితిలో వాళ్ళెవ్వరూ లేరు. ఆ బాలుడు ఒక ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేసి ఆయనతో ఏమన్నాడో తెలుసా? నే వెళుతున్నా, మీరు రావాలి అని అన్నాడు. Children, the baby boy went and embraced a rishi and he spoke to him, but the rishi did not open his eyes, neither he saw him. But the boy told him, I am going, you come. I am going, you come, was the words spoken by the child. The rishi opened his eyes and saw the boy, and he showed his consent by his eyes. குழந்தைகளே, அந்த பாலகன் ஒரு ரிஷியின் கழுத்தில் தனது கைகளால் சுற்றிக்கொண்டு அவரிடம் கூறியது, நான் செல்கிறேன், நீங்கள் வரவேண்டும் என்று கூறினான். ரிஷி கண்களை திறந்து பார்த்தார். அவர் ஏதும் பேசவில்லை. ஆனால் அக்குழந்தைக்கு தனது ஒப்பிதத்தை தனது கண்களால் காட்டியுள்ளார். My dear children, as the rishi showed his consent, the baby went away. And now I would like to tell you who the baby is and who the rishi is. The baby was Ramakrishna Paramahamsa and the rishi was Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramahamsa was born near Calcutta in Dakshineshwaram, and he was a divine sage, respected by all. And we are going to learn about them in our story. And the rishi who the child embraced was Swami Vivekananda. So, పిల్లలు, ఆ బాలుడు ఎవరు అంటే ఆ బాలుడే శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసలు. ఆయన చేతులతో చుట్టేసిన ఆ ఋషియే స్వామి వివేకానందగా జన్మించారు. మరి వీళ్ళ యొక్క జననం ఎక్కడ జరిగింది అనేది చూస్తే,
స్వామి రామకృష్ణ కలకత్తాకి చేరువలో ఉన్న దక్షిణేశ్వరంలో ఉంటూ తన యొక్క జీవిత యాత్రని సాగించారు. సో స్వామి వివేకానంద యొక్క జీవితం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో సప్తఋషి మండలంలోని ఋషిని ఆలింగనం చేసుకున్న ఆ బిడ్డడే రామలింగ పరమహంసుడు. ఆ బిడ్డ ఆలింగనం చేసుకున్న ఆ ఋషియే స్వామి వివేకానంద. సో ఇంతటితో ఇక్కడ మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలి. ஸோ குழந்தைகளே, அந்த குழந்தைதான் சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அந்த குழந்தை யாரை தன் கைகளால் சுற்றி கொண்டதோ அவர்தான், அந்த ரிஷிதான் சுவாமி விவேகானந்தர். ஸோ நாம் வங்கதேசம் கலக்கத்தாவை சேர்ந்துள்ள தக்ஷிணேஸ்வரத்தில் சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவருடைய வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தார். அவர்களுடைய ஜீவித கதையை தான் நாம் பார்க்கப் போகிறோம். ஸோ இத்துடன் நான் இந்த முன்னுரையை நிறுத்திக் கொள்கிறேன். ஸோ ஐ end my introduction here, children. పిల్లలు, ఈ కథకు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని నేను మీ ముందుంచాను. మనం రేపటి ఎపిసోడ్లో స్వామి వివేకానంద జననం గురించి చూద్దాం. ఓకేనా పిల్లలు? బాయ్ చిల్డ్రన్, బాయ్ ఎవ్రీవన్.